बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। क़यामत क्या है और क़यामत का दिन कैसा होगा, चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। क़यामत के दिन हर इंसान को सिर्फ अपनी फ़िक्र होगी और नफ्सा नफ्सी का ये आलम होगा। औलादें अपनी वालिदैन को भूल जाएंगी और एक माँ अपनी औलाद को भूल जाएगी। और उस दिन हर इंसान को सिर्फ ये फ़िक्र होगी कि कैसे अजाब ए इलाही से बचा जाए। और जब क़यामत को कायम कर दिया जाएगा तो दुनिया में कोई भी चीज़ बाकी ना रहेगी और दुनिया में कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। सब कुछ तबाह और बर्बाद और ख़त्म हो जाएगा। तमाम इंसान मर चुके होंगे और पहाड़ हवा में उड़ रहे होंगे। चांद, सूरज और सितारे गहना जाएंगे और इस दुनिया का, सारी कायनात का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। और जब दुनिया में कोई भी चीज़ बाकी ना रहेगी तो इसके बाद क्या होगा, हदीस की रोशनी में चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। जब से अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उनकी ड्यूटी सुर फूंकने पर लगाई है, उस दिन से हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम सुर को अपने मुंह में लेकर खड़े हैं और अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कब सुर फूंकने का हुक्म करेंगे। तभी हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम सुर फूंकेंगे और उस टाइम क़यामत की सारी निशानियाँ पूरी हो चुकी होंगी। और जब इस दुनिया के ख़ात्मे का वक्त आ जाएगा तो हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला सुर फूंकने का हुक्म देंगे और ये दुनिया फ़ना होना शुरू हो जाएगी। ये वो वक्त होगा जब रूहें ज़मीन को छोड़कर आसमान की तरफ परवास करेंगी। फिर इस ज़मीन पर रूहें इंसान, चरिंदे, परिंदे, हैवान, जिन्नात, शैतान, कोई भी चीज़ इस दुनिया में बाकी ना रहेगी। हर एक को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा और इसके बाद इसके नामो निशान को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद इस दुनिया में कुछ भी बाकी ना रहेगा और इस दुनिया में वीरानी छा जाएगी। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा, बताओ कौन है जो अब बाकी है मेरे सिवा। जो लोग कहा करते थे कि हम ही इस दुनिया के सबसे बड़े खुदा हैं और जब दुनिया को ख़त्म कर दिया जाएगा तो सब कुछ एक धोरे से मिटा दिया जाएगा। उसके बाद एक अरसा खामोशी से गुजर जाएगा और ये वक्त कितना होगा, सन्नाटा कब तक कायम रहेगा, ये अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। फिर अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो दोबारा इस दुनिया को, ज़मीन और आसमान को, इस कायनात को, फिर इंसानों को इस दुनिया में पैदा करने के लिए अल्लाह ताला मूसलाधार बारिश फरमाएंगे और फिर इंसान की रीढ़ की हड्डी से पूरी इंसानियत के ढांचे को तैयार किया जाएगा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उस ढांचे पर पूरा जिस्म चढ़ा दिया जाएगा। तरह अल्लाह ताला फिर से इंसानों को ज़िंदा करेंगे। बाद अल्लाह ताला फिर से हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा सुर फूंकने का हुक्म देंगे। फिर हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम फिर से सुर फूंकेंगे। तमाम इंसान अल्लाह ताला के हुक्म से नंगे पाँव, नंगे बदन और बेखतना उठ खड़े होंगे जैसे अभी माँ के पेट से निकले हों। उस वक्त अल्लाह ताला का वो फरमान पूरा होगा जिस तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि तुम एक एक करके फिर हमारे पास हाजिर हो गए जैसे हमने तुम्हें पहले पैदा किया। ऐ दोस्तों, क़यामत के दिन सबसे पहले कब्र मुबारक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से बाहर आएंगे। फिर दूसरे अम्बिया इकराम, सहाबा इकराम, शुहैब इकराम और फिर अपने अपने दर्जात के मुताबिक लोग अपनी अपनी कब्र से बाहर तशरीफ़ लाएंगे। काफिर और मुशरिकीन अपने अमाल के मुताबिक कब्रों से बाहर आएंगे। कोई अंधा होगा, कोई कांड़ा होगा, कोई बहरा होगा, कोई लंगड़ा होगा, कोई कोहड़ी होगा। क़यामत के दिन कुफ़ार लोग क़यामत के मंज़र को देखकर हैरान रह जाएंगे क्योंकि पहले उन्होंने इस मंज़र के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। मुसलमान अपने अमाल के मुताबिक उठाए जाएंगे और गुनाहगार लोग जिस हालात में मरेंगे उन्हें उसी हालात में उठाया जाएगा। जैसे अगर कोई जिना करता हुआ मरा तो वो जिना करता हुआ ही उठेगा, कोई शराब पीता हुआ मरा तो वो शराब पीता हुआ ही उठाया जाएगा, कोई चोरी करता मरा तो वो चोरी करता हुआ ही कब्र से उठाया जाएगा, कोई टीवी देखता हुआ किसी को सताता हुआ मरा तो वो वैसे ही उठाया जाएगा। इस तरह सारी इंसानियत को ज़िंदा कर दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला हर इंसान के ऊपर 2 फरिश्ते मुकर्रर कर देंगे जो उसको मैदान महशर की तरफ लेकर जाएंगे और मैदान महशर
ملک شام کی سرزمین پر لگایا جائے گا اور پھر سبھی لوگوں کو اپنی اپنی قبر سے اٹھ کر وہیں جانا ہوگا اور قیامت کے دن تمام لوگ برہنہ بدن ہوں گے۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، اے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کے دن جب لوگ ننگے ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ کوئی بھی کسی کو دیکھ نہیں پائے گا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور ہر کوئی اللہ کے عذاب سے گھرا ہوا ہوگا، اور قیامت کے دن اپنی اپنی قبر سے اٹھانے کے بعد اپنے اپنے اعمالوں کے مطابق سبھی لوگ حشر کے میدان میں پہنچیں گے، اور قیامت کے دن خوفناک حالات میں تمام لوگ اسی منزل کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، کسی کو سر اٹھانے کی اجازت نہ ہوگی، اور اس دن ہر انسان کو بس یہی احساس ہوگا دن ہے آج اپنی زندگی میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے۔ پھر تمام مخلوقات جب میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ تمام لوگ الگ الگ ہو جائیں۔ اس دن تمام لوگ الگ الگ گرہ میں بٹ جائیں گے۔ جو کافر لوگ جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اس کی سائڈ چلے جائیں گے، اس کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق الگ الگ گروہ میں بانٹ دیا جائے گا۔ دوستو، منظر اتنا خطرناک ہوگا، اتنا ہولناک ہوگا کہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا اور سورج آگ برسا رہا ہوگا، اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے ہی پسینوں میں ڈبکی لگا رہے اور قیامت کا یہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور لوگ بھوک پیاس کی شدت سے 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے۔ ذرا 1 منٹ کے لیے آپ سوچئے، یہ منظر کتنا ہولناک ہوگا، کتنا خطرناک ہوگا کہ لوگ بھوک پیاس کی وجہ سے، اور زمین آگ بن چکی ہوگی، اوپر سے سورج بھی آگ برسا رہا ہوگا، وہاں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے بھوکے پیاسے۔ پھر جب لوگ اس سے تنگ آ جائیں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے رب العالمین، جلدی ہی ہمارا حساب کتاب کیا جائے، ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا دلایا جائے، چاہے ہمیں جہنم میں ہی کیوں نہ ڈال دو۔ اور پھر تمام لوگ انبیاء اکرام تک ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جلدی ہی ہمارا حساب کتاب شروع کرے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات ملے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ الہی میں ایک محبت بھرا سجدہ کریں گے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے سجدے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمائیں گے، اے میرے پیارے محبوب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں اور آپ جو مانگیں گے آپ کو وہ عطا کر دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام محبوب عطا کیا جائے گا، آپ کو صفائے کبریٰ مروہ مکانات پر فائز فرمایا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ تمام لوگوں کے نام اعمال ان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں، اور اس دن خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اور جیسے ہی لوگ اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے ان کے کیے گئے سارے گناہ ان کے سامنے آ جائیں گے، پھر جو گناہ اس دنیا میں رہ کر کیے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، سب یاد آپ کو آنے لگے گا۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزاری ان کے چہرے خوش ہو جائیں گے، کھل جائیں گے، اور پھر وہ اپنے نام اعمال دوسروں کو بہت خوش ہو کر دکھائیں گے۔ جیسے اس دنیا میں آج ہم جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو کیسے دنیا کو اپنا رزلٹ پاس ہونے کا خوش ہو کر دکھاتے ہیں، ویسے ہی اپنے نام اعمال ہم لوگوں کو دکھائیں گے، اور اس وقت کفار کے چہرے کالے ہو جائیں گے، اور ذلت کی وجہ سے، رسوائی کی وجہ سے ان کے چہروں سے ہاتھ تک نہیں ہٹ رہے ہوں گے۔ کفار اور مشرکین لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش ہمارے نام اعمال ہمیں نہ دیا ہوتا، کاش میں نہیں جاننا چاہتا کہ میرا نام اعمال کیا ہے۔ جب اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے تو وہ حیران رہ جائیں گے اور کہیں گے یہ کیسا نام اعمال ہے، اور اس میں ہر چھوٹا بڑا گناہ لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد نام اعمال بانٹنے کے بعد پھر اس کے بعد حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا جنت میں ڈال دے گا اور جسے چاہے گا اسے جہنم نصیب کر دے گا۔ اور سب سے پہلے مشرکین کا حساب کتاب لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ مشرکین سے پوچھے گا کہ تم نے شرک کیوں کیا، تو مشرکین اس بات سے انکار کر دے گا،
उसके बाद मुशरिकीन का जिस्म का हर एक अंग उसके शिरक करने की गवाही देगा और उसका जुर्म साबित हो जाएगा और फिर उन पे जहन्नम वाजिब हो जाएगी। और फिर उसके बाद मुनाफिकीन का हिसाब किताब लिया जाएगा और जब इनकी मुनाफिकीन इस्लाम के खिलाफ साबित हो जाएगी उस वक्त भी अल्लाह ताला मुशरिकीन को जहन्नुम में डाल देगा। इसके बाद जब ईमान वालों की बारी आएगी और ईमान वालों से हिसाब किताब लिया जाएगा तो अल्लाह ताला का ईमान वालों से हिसाब किताब लेने का अंदाज कुछ यूँ निराला हो। अल्लाह ताला मोमिन से हिसाब किताब मोहब्बत से लेगा और फिर अल्लाह ताला एक मोमिन को अपने पास बुलाएगा, ताला उस पर अपनी रहम और फजल डाल देगा और फिर अल्लाह ताला उस मोमिन से पूछेगा और फिर अल्लाह ताला उस मोमिन से पूछेगा क्या तुमने ये सब गुनाह किए थे? तो वो मोमिन अपने सारे गुनाहों को कबूल करता जाएगा, इकरार करता जाएगा कि हाँ अल्लाह ताला ये गुनाह मैंने किए। और अल्लाह ताला मोमिन को उसके हर एक गुनाह को याद दिलाएगा तो वो अपने हर एक गुनाह को इकरार करता जाएगा, उसको मानता चला जाएगा। और उस वक्त वो मोमिन ये सोच रहा हुआ कि मैं अब तो बिल्कुल हलाक कर दिया जाऊंगा और मुझको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह की रहमत हमारी सोच से बेहद बड़ी है, बेहद रहम वाली है। और उसके बाद अल्लाह ताला की रहमत जोश में आएगी और अल्लाह ताला उस बंदे से फरमाएगा कि जा, मैंने तुझे माफ़ किया, दुनिया में भी मैंने तेरे गुनाहों पर पर्दा डाला था और आज भी मैं तेरे गुनाहों पर पर्दा डालता हूँ, इसलिए मैं तुझे आज जन्नत में डाल रहा हूँ। ताला उस बंदे को जन्नत की तरफ भेज देंगे और इसी तरह जब तमाम लोगों का हिसाब किताब हो जाएगा और इसी तरह अल्लाह ताला एक एक करके सबका हिसाब किताब करेंगे और इसी तरह से जिसको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेगा और जिसको जन्नत में डाल दिया जाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत का मालिक रहेगा, जन्नत में रहेगा। और ये वो ज़िंदगी होगी जिसको कभी कोई और दुख ना होगा, ना कोई दर्द होगा, ना कोई तकलीफ़ होगी, ना कोई बीमारी होगी, ना ही कभी इंसान को वहाँ मौत आएगी। क्योंकि इस दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा हमेशा चलने वाली है। इसलिए दुनिया की फ़िक्र छोड़िए और आखिरत की फ़िक्र करिए, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाइए, अल्लाह से डरिए, अल्लाह से खौफ खाइए, बुरे कामों को छोड़िए और अल्लाह ताला की इबादत कीजिए। बेशक आपने कितने भी गुनाह किए हों, अल्लाह ताला फरमाता है तू एक बार मुझसे माफ़ी मांग कर देख, मैं तुझे माफ़ कर दूँगा। अल्लाह ताला बेहद रहम करने वाला है। अल्लाह ताला से यही दुआ नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े वसीले में अल्लाह ताला हम सब की ईमान पर ख़ात्मा फरमाए और हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।